Oh my god! Oh no! Oh no! Oh my god! Oh! Oh no! Aha! Hulk smash! ये हल्को लौटते वक्त मैं बॉम्ब से उड़ाऊंगा। हल्क अब तेरा उल्टा गिनती शुरू। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा गड्ढा हो गया। किस चूतिए का काम है ये? अब मैं कैसे जाऊं उधर? मेरे दोस्त से हेल्प मांगूंगा। कौन फोन किया? हेलो। मेरे को 2 ट्रैक्टर बालू वाले क्या जाओ भाई। Okay! अरे हो हल्क, अच्छे से जोत देना प्लीज। Okay!
लगता है। अरे बहुत मस्त बना दिया। वाह कितना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त हल्क। Okay. बाय हल्क। बाय बाय बाय। बेटा चलते हैं, कल फिर आएंगे। ओके पिताजी। Aha! Oh no! Hulk smash! Hulk smash! Oh no! Go, go, go! Hello? Okay. Look out below! Okay, I'm ready. Go, go, go! Go, go, go! Okay. Thank you very much. Okay.
Okay. Thank you very much. Okay.